Estamos grabando. Adjective and adverb phrases. So today we're going to deal with this. Again, I retrieved this out of the Cambridge Online Dictionary. And these are adjective phrases. Okay, so an adjective phrase always has an adjective acting as the head. The adjective phrase may also contain words or phrases before or after the head, modifiers and complements. All over again. An adjective phrase always has an adjective acting as the head. The adjective phrase may also contain words or phrases before or after the head, modifiers and complements. So that is to say, adjective phrases, they behave quite much in the same manner as noun phrases because they have pre and post modifiers. So it's the same idea. Okay, so here we have tons of different examples. Adjective, head, that's a lovely cake. That is a lovely cake. These flowers. Adjective, head. The first example doesn't make any sense. That is a lovely cake. Okay, I'm going to begin with the analysis. Just let me open up a word archive. Estamos trabajando para usted. Un segundo. Okay. So it says that is a lovely cake. That is a lovely cake. Okay, I'm going to draw that is a lovely cake. Okay, so the very first stuff we're going to do is looking for the verb. This is the verb head, therefore creating a verb phrase, which is the verbal part of it. And then we have this subject, right? Made out of a pronoun. Therefore head, therefore noun phrase. What is that? A lovely cake. This is a noun phrase. How do I know that? Because cake is the noun head and is the receiver of the action, therefore an object. And lovely, that is a lovely. I have doubts with that. Lovely is an adjective. How do I know that? Well, because it is between a determiner and a noun head. So how many items can go there? Just basically adjectives. But I just want to make sure I'm not lying to you. So Cambridge Dictionary, and I'm going to open this up. Okay, now the spam. Okay, it doesn't work. Lovely. Lovely adjective. Lovely, not lovely. 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 Lovely can be a noun as well, but an adjective. Okay, so it's an adjective. It's an adjective. Be very careful because even though lovely ends in ly, it is not an adverb, but an adjective. That's interesting. So this is an adjective, pre-modifier. And this stuff is a determiner, pre-modifier. Okay, how many things can I say about lovely in here? Well, lovely is an adjective. It is inside of a noun phrase and it's pre-modifying cake, therefore is an attributive adjective. How do I know that name? Well, because you should have studied that for the first test when we review adjectives. Adjectives can be attributive and predicative. When attributive, they are pre-modifiers. When predicative, they are, well, not always, but they tend to be objects. Okay, let's move on. Let me close a couple of stuff, so otherwise. Okay, these flowers are wonderful. These flowers are wonderful. These flowers are wonderful. I'm going to write it down next to it. These flowers are wonderful. Wonderful. Okay, so this is another clause. Therefore, there are phrases inside of it, and I need to find out the verb phrase, which is the only verb are. Therefore, this is the verb head and the verb phrase verb. Now, who are wonderful? These flowers. So this is the subject. We know that. Flowers is a noun. This is the head.
This is a determiner, pre-modifier, therefore this is a noun phrase. How are these flowers? They are wonderful. So wonderful is an adjective. It is the only element, it's a head. Therefore, this is an adjective phrase acting as a subject complement because it is complementing the meaning of the subject on the one hand, and on the other hand, it is right after the verb to be, uh, which is acting as a linking verb. So the main difference between both of them is the fact that in the second example, you have an adjective performing the role of a head, therefore you have an adjective phrase, and that's the only stuff. So let's remember two ideas, the idea of attributive adjective, which means an adjective pre-modifier. And let's remember the other idea, which is a predicative adjective, which means um, adjective head. That's the only thing I'm gonna say. Okay, second example, let's move on. Adjectives preceded by a modifier, underlined. Okay, that soup is pretty cold. That soup is pretty cold. That soup is pretty cold. Okay, this is another clause, and now I'm going to look for the verb, and the verb is the verb is. It is the only verb, therefore is the verb head. Therefore, this is a verb phrase, and because of that, it is the verbal part of the entire clause. Now I'm going to ask to the verb phrase, who is pretty cold? The soup, right? So the soup is the subject. I already know that, and it must be a noun phrase. So I'm going to try to replace it by a pronoun. It is pretty cold. Yeah, I can replace it. Therefore, I already know this is a noun phrase. Soup is the only noun, therefore it's the noun head, and that is a determiner pre-modifier. How is this soup? Profe. Dígame. Profe, la palabra this and that siempre son determiners. Siempre son. Okay, no, not always. As you can see in the very first example, the one which is, that is a lovely cake. That is a lovely cake. In that example, that is a pronoun and not a determiner. Why? Because it is replacing an entire noun phrase. So you have to be careful. They are just determiners when they are preceding and modifying a noun. ¿Queda claro? Sí, profe, Por eso en el segundo, that soup es un determiner porque está adelante de un noun y lo está modificando. Pero en el primero, that está solo, entonces está reemplazando la noun phrase. Ahí es un pronombre. ¿Queda claro? Sí, profe, que. Asumo que queda claro entonces, ¿cierto? Sí. Es que no escucho bien. Sí, profe, está todo claro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, that soup is pretty cold, and then cold. How is that soup pretty cold? And then cold is the adjective pre-modifier, and pretty is an adverb. Okay, I'm going to try to take a look at that on a dictionary. Pretty, adverb. Okay, and I'm going to read one of the examples. The house has 4 bedrooms, so it's pretty big. Pretty big. I'm pretty sure I've got a pretty good idea. Okay, so as an adverb is being used in all these examples as a pre-modifier of an adjective, as an adjective pre-modifier. But be careful with the other idea. The idea is that pretty can also be an adjective. Okay, but as an adjective, it is pre-modifying a noun or as an adjective head. Let's take a look at the
Example, pretty cold. Okay, how is that cold? Pretty cold. It is not that cold. Okay, so it's an adverb. Estimados, quiero ser súper claro, directo y preciso con esto. Si vemos que una palabra tiene dos categorías, ¿cuál de esas dos categorías es la que necesito? Eso lo dictará el contexto sintáctico en el cual se encuentra. ¿Sí? Tal cual como lo acabo de explicar. ¿A todos les queda claro eso? Si a alguien no lo queda claro, que por favor lo escriba o lo diga. Yo no me quedó muy claro. Davor, ¿cachaste que pretty, la palabra pretty, puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es cuál? ¿Sí? Yo voy a saber si es adjetivo o adverbio según en dónde se encuentre y qué palabras tiene al lado. Ejemplo, pretty cold. ¿Ese pretty es un adjetivo o es un adverbio? ¿Cómo lo puedo saber? Lo puedo saber debido al contexto sintáctico, o sea, qué está haciendo dentro de ese lugar. Pretty en ese lugar no nos dice qué tan cold está, ¿cierto? Cierto. No, Entonces, ya, ¿tú conocías la palabra pretty? sí, Sí, ya. O sea, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. This is a pretty place. Ese pretty de ahí, ¿qué tipo de palabra es? un Adjetivo. adjetivo ¿Cómo sabe usted que es adjetivo? que está diciendo que el lugar es muy bonito, no tiene el otro contexto, que le está ¿Cierto? dando Porque, otra cualidad. claro, porque modifica a place, ¿cierto? Y yo sé que place es un lugar, es un noun. ¿Sí? Sí, Entonces, por eso tú sabes que pretty es un adjetivo, porque modifica place, nos dice cómo es place. ¿Cierto? Cierto. Ahora, si vemos estas dos palabras juntas, pretty hot, ¿qué tipo de palabra es pretty ahí? un adverbio. Exacto. ¿Por qué ahora? Porque no está directamente relacionado con la oración anterior, que sería el lugar, que le está Ya, dando como un... olvídate de la primera oración, esa ya no existe. Solo piensa en la segunda frase, en pretty hot. ¿Cómo sé yo que pretty es un adverbio o un adjetivo? ¿Qué es lo que está haciendo pretty? Nos dice cómo es hot, ¿cierto? Sí, Sí. Y yo sé que hot es un adjetivo, ¿cierto? Cierto que yo sé que hot es un adjetivo, ¿no? Podrías decir big, para hacerlo más claro. Pero hot es un adjetivo. ¿Qué tipo de palabra modifica un adjetivo? Un adverbio. ¿Cachai? Entonces, cuando tengo una palabra que pueda tener dos clasificaciones, voy a saber cuál es esa clasificación dependiendo de las palabras que tenga alrededor, ¿cachai? Y eso es sintaxis. Por eso yo sé que pretty en este ejemplo, es un adverbio, porque está modificando a cold, que es un adjetivo. ¿Qué modifica un adjetivo? Un adverbio. Por eso lo sé. ya. Me ¿Sí? quedó más claro, profe. Sí, gracias. Ya. Profe, una duda. Dígame. Abajo de pretty y cool puso está adjective, adverbs, pero abajo dice Ah, me pronoun. equivoqué. Me equivoqué. También me equivoco, perdón. Vamos a borrar. Ese Es profe. un adjective, no, casi es un adjective head. Ahí está. Entonces lo que hace aquí es una adjective phrase y también es un subject complement porque nos dice cómo se entiende de sí. Ya, ya ordené. Ya, ¿cierto que sí? ¿Estamos claros? Sí. Avanzo.
Many of the exercises are fairly difficult. Well, it is the same idea. Many of the exercises are fairly difficult. Many of the exercises. Un tema grande, ¿eh? Many of the exercises are fairly difficult. Many of the exercises are fairly difficult. Escríbala en su cuaderno y hágala. Inténtelo. 3 minutos. 12:59, revisamos a las 01:03. A las 13:03. Vengo de inmediato.
¿Estamos listos, cierto? Lo revisamos. Ya, estamos. Many of the exercises are fairly difficult. Okay, so the very first thing we're going to do is looking for the verb phrase. And then out of this, we're going to have the subject. Okay, so who are fairly difficult? Many of the exercises. So many of the exercises. Now, this phrase, it is not as simple as you might think because it is a prepositional phrase acting as a subject, where of is the preposition and many is a determiner, pre-modifier, right? Okay, so with this, what I'm telling you is the following. With this, what I'm telling you is the following, is that prepositional phrases can have a determiner pre-modifier in front of its preposition head. Okay, so be careful with that. Okay, think about, for example, all these phrases like one of and something else. Like one of these guys told me this. So one of these guys is a prepositional phrase, of is the preposition head, and one as a number is a determiner. So careful, okay? Then what we have is the noun phrase complement, right? Because we can't erase it. And inside of that, we have exercises, which is the noun head, and the determiner pre-modifier. After that, we have fairly difficult, which is, I can tell you immediately, an adjective phrase, which are like this, is a subject complement. How are these exercises? They are fairly difficult. And difficult is the adjective head. And fairly is the adverb pre-modifier. Right? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Dígame. Entonces, si una frase, como en la primera, la prepositional phrase, una prepositional phrase no necesariamente tiene que estar con empezar con una preposición. Puede tener, lo que tienes que pensar en lo siguiente es, cada vez que yo veo una preposición, veo una prepositional phrase. Esa es la primera forma de encontrarla. Ya. Segundo, una prepositional phrase, no necesariamente, como dices tú muy bien, no necesariamente comienza con una preposición. Una prepositional phrase puede comenzar con un determiner, como many of, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener muy en claro? Es que cuando yo veo una prepositional phrase, o sea, cuando veo una preposición, reviso qué hay adelante. Si adelante hay un determiner, ese determiner va con la preposición, está dentro de la prepositional phrase. Pero si adelante hay otra cosa, no. Dale. Gracias. ¿Ya? Ok. ¿Más dudas o avanzo? Sí, profe, que si me podría recordar lo que eran los complementos subjetivos y objetivos. Ya, mira. ¿A qué te refieres? ¿A fairly difficult o a the exercises? Fairly difficult. Súper simple. Un subject, un complemento del sujeto o del objeto, subject, complement, object, complement, son adjective phrases que entregan información acerca de el sujeto, la subject complement, o del objeto, la object complement, ¿ya? Para que haya un subject complement, tiene que estar el verbo to be, ¿sí? Pero tiene que ser en su forma de ser. ¿Sí? ¿Has cachado que les dicen que el verbo to be significa ser y estar en español? Tiene que ser solo en la forma de ser. Creo que ya puedo cambiar el micrófono. Espérenme, para que ahora sí que va a sonar. Ahí sí o no. ¿Me escuchas mejor? Yo creo que sí. Ahí me tienes que escuchar mejor, ya sentí el cambio. Ya. Pero dame un segundo. Entonces, fairly difficult es una adjective phrase que entrega información sobre el sujeto, many of the exercises.
Esa es la primera cosa. Segunda cosa es que está el verbo to be en su forma are, ¿sí? Pero significa ser, son, ¿no? Si el verbo to be significa estar, lo que habría acá atrás es un adverbio de lugar. Yo estoy acá. ¿Qué es acá? Acá es un lugar. Acá es un adverbio de lugar, entonces. ¿Cachai? Eso. ¿Alguien más tenía una duda? Camila. Profe, es que yo hice todo bien, creo, pero me confundí un poco en the exercises. ¿Por qué lo cerró ahí? Eso necesito saber, me confundí. Cada preposición, dentro de cada prepositional phrase, ¿cierto? Hay una división y hay una fórmula. La fórmula es preposition head más noun phrase complement, ¿ya? Entonces, como digo, noun phrase es una frase dentro de otra frase, la tengo que encerrar, ¿sí? Por eso, the exercises es la noun phrase que acompaña a la preposición of, ¿ya? Por eso la encierro. Ahí comienzo, esa es la idea. Luego, la marco, ¿no? Bajo una flechita hacia abajo y digo ya, toda esta cosa de aquí es una noun phrase slash complement. Noun phrase es función, complement, forma-función, perdón. Noun phrase es forma, ¿qué forma tiene? Noun phrase, ¿qué función cumple? De complement. ¿Por qué complement? No otra cosa. Complement porque es un modificador obligatorio. No lo puedo borrar. No puedo decir many of are fairly difficult. Necesito tener la noun phrase, por eso es complement, porque es obligatorio. Y luego, como digo, noun phrase slash complement, tengo que decir que hay adentro de esa noun phrase. Por eso vuelvo a bajar y digo, bueno, adentro de esta noun phrase hay dos cosas, un determiner premodifier y un noun head. ¿Le queda claro por qué? Ahora. Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Davor, usted levanta la mano. Sí, no entiendo qué es CS en fairly difficult. Subject complement, complemento del sujeto. Es una unidad, una frase dentro de una cláusula que complementa la información de otra unidad de la cláusula. Pueden ser de dos tipos. Puede ser un subject complement, símbolo C mayúscula S, o puede ser un object complement, símbolo C mayúscula O. En lo que estamos viendo en la pizarra, en la pantalla, es un subject complement porque complementa el significado del sujeto. Por eso se llama complemento del sujeto. Primera cosa. Segunda cosa, los complements tienden 99.9% de las veces a ser adjective phrases. ¿Sí? Y en este caso, fairly difficult es una adjective phrase, también cumple con el mismo criterio. Tercer y último dato, los subject complements van luego del verbo to be en alguna de sus formas. Am, is, are, was, were, be, been, being, alguna de sus formas. Siempre y cuando esta forma signifique ser. El verbo to be significa dos cosas en español, ser o estar. Cuando significa ser, like I am tall, ese tall le entrega información de cómo es el sujeto. Por tanto, eso es un subject complement, ¿cachai? Eso. ¿Queda claro ahora? Sí, gracias, profe. Ok, ¿más dudas? ¿O avanzo? Avanzo. Ok, hemos visto adjective como head, adjective como modifier, adjective más un modifier después de él. Oh, qué interesante. The food was tasty enough. The food was tasty enough. The food was tasty enough. Okay, I'm going to look for the verbs all over again. Verb head. This is the verb phrase, verbal. Who was tasty enough? The food. So this is the subject. I'm going to replace it by a pronoun. It was, yeah, so it's a noun phrase.
Food is a noun, is a head. D is a determiner. Pre-modifier, how was that food? Tasty enough. Okay, do you pay attention to the way in which I ask that question, right? How was that food? How was that food? Therefore, this is subject complement, right? Tasty enough is an adjective phrase. How do I know that? Because tasty is an adjective, and this is the head, and enough is an adverb, and post modifier, and that's the new stuff. Yes, adjective phrases can have post modifiers. They are sort of rare, and they are usually the adverb enough, strong enough, big enough, right? And they are adverbs post modifiers, right? Other way in which you can have something else after the head is with the following example. The car is economical for its size. The car is economical for its size. The car is economical for its size. Okay. The car is verb, phrase, verb, and it is obvious now, right? This is the noun phrase subject. This is the noun head. This is the determiner pre-modifier. And how is this car? Economical for its size. So this is just one single unit. It's a quite big unit. And then I have economical. Economical is the most important word. Therefore, this is the adjective head. And this is therefore the adjective phrase. How is this? Okay, so it's a subject complement, and then I have for its size, and it's, if you can, well, as you can see, for is a preposition, therefore the whole stuff is a prepositional phrase, but prepositions are complements inside of adjective phrases, not post modifiers. And inside of that, you have the noun phrase complement. Inside of this prepositional phrase complement of an adjective phrase, you have the preposition head followed by its size, which is the noun phrase complement. And inside of that noun phrase complement, you have its, which is the determiner pre-modifier, and then you have size, which is the noun here. So yes, adjective phrases can have post modifiers, adverbs, usually the adverb enough, and or they can have complements. That is to say, prepositional phrases, right? But prepositional phrases are not post modifiers, they are complements. ¿Preguntas? Profe, Dígame. ¿puede volver a explicar desde la preposición? Simple. I'm going to rewrite it in green, okay? So how is this car? Economical for its size, right? Yeah, so economical is the adjective head. Therefore, this is an adjective. As the question was how, this is a subject complement. Then I have for. For is a preposition. Therefore, I have a prepositional phrase which ends in the noun phrase complement, right? So I have a prepositional phrase, and in the case of adjective phrases, prepositions are not post modifiers, but they are complements. Therefore, complement, right? Inside of this prepositional phrase, I have the word for, which is the preposition head. And next to it, I have its size, which is the noun phrase complement, right? Noun phrase complement. And inside of that noun phrase complement, I have the determiner pre-modifier its, and then I have the noun head size. That's it. Gracias. Ok. ¿Avanzo? ¿Otra pregunta? Profe, tenía una pregunta. ¿Por qué a for se le pone eso? Se le pone todo eso, no phrase, de determiner? ¿Es porque es como, o sea, cuando prepositional phrase se le pone eso? Mira, por lo que te entiendo, Rodrigo, la prepositional phrase es for its size, que marca la presencia de esa prepositional phrase, la preposición for.
¿cierto? Y lo que tú ves hacia abajo es un análisis clásico de una prepositional phrase, preposition head, noun phrase complement, y luego digo lo que hay adentro de la noun phrase. Profe, otra duda. Dime. Cuando dice determinate y un now, ¿es necesario colocarlo ahí abajo o podemos ponerlo al lado, en el paréntesis que queda? Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque me dice que estas estructuras están adentro de esta estructura y esa estructura está dentro de esa estructura. Si usted no lo hace en este orden, yo no sé si usted es capaz de reconocer el concepto de, ya lo dije antes, embedding, que es la capacidad de una estructura de estar contenida en otra mayor. Entonces siempre hacia abajo. Siempre tal cual lo está viendo en la pizarra. Ya, gracias, De profe. ninguna otra forma, como lo está viendo en la pizarra. Si está de otra forma, va a estar mal. Porque no demuestra el concepto de embedding. Por eso tiene que trabajar con un cuaderno, no importa la marca ni el color, pero de lado. No así, de lado. ¿Más dudas? ¿O continúo? Continúo. Okay, adjective plus a word or phrase which is required to complete its meaning, complement. Well, it is the same idea. She was aware of the danger of traveling alone. Okay, it is the same idea. I won't say much about that. Adjective preceded by a modifier plus a word or phrase which is required to complete its meaning, a complement. We're not very keen on having, it's the same idea. Okay, I won't say much. It is the same idea. So those are the examples, right? The ones I already gave you. I'm just going to read this. Adjective phrases, functions. Adjectives, phrases with nouns. One of the main functions of an adjective phrase is that they go with nouns and change or add to their meaning. Okay, we know that. Black hair, brown hair, straight, blonde hair, long, red hair, whatever. We already know that. And they are called, as it is expressed in here, attributive adjectives. Adjective phrases before a noun occur after determiners. Okay, that's quite important. You have to remember that inside of a noun phrase, the first element that might occur is a determiner, and then you have adjectives, and then the noun, okay? Adjective phrases, functions. Adjective phrases before a noun occur after determiners, okay? We already know that. If the head of the noun phrase is one of the following pronouns, the adjective phrase occurs after the pronoun. Les voy a dar un ejemplo del profe mala onda. Cuidado que si me caen mal de aquí a la próxima semana, les pongo esto en la prueba. Intente hacer eso. Anyone brave enough? Dos minutitos, es súper corto. Les digo al tiro, es una noun phrase. Okay, anyone brave enough is an exception. The exception comes from this idea, the idea that these are pronouns, all of them, anyone, anybody, anything, anyone, all those are pronouns.
they have a very specific name. They are called compound indefinite pronouns. Compound indefinite pronouns. And with these pronouns, you can modify them by using an adjective post modifier, right? So you say anyone brave, anyone big, anything expensive, anywhere beautiful, everyone intelligent, right? You use it in that, not intelligent everyone, right? So it's the other way around. In my example, anyone brave enough is a noun phrase. Okay, this is a noun phrase. We don't know the function because you don't have more context, right? But anyone is a pronoun. It's the head. And then brave enough is an adjective phrase. Post modifier. Okay, this already, I mean, the fact that you can have a pronoun and then you can modify that pronoun is already an exception. Pronouns are not modifiable, right? You cannot modify a pronoun. So this is already the fact that you can have a modifier with a pronoun is already an exception. Second exception, you can have an adjective as a post modifier, right? In this case, this is an adjective phrase. And inside of this adjective phrase, you have another exception. You have an adjective head and an adverb post modifier, right? So with this example, if anyone brave enough, you have just all of them are exceptions of the rule. ¿Se entiende? Si no me dicen nada, yo asumo que sí. ¿Puedes explicarlo de nuevo, porfa? Anyone es un compound indefinite pronoun y por ser de ese tipo es una excepción debido a que puede tener modifiers. Los pronouns no tienen modifiers. Digo big I, big you, big she, big her, no se puede, ¿cierto? Pero con estos pronouns sí se puede. Primera excepción. Segunda excepción. Estos pronouns tienen los adjetivos después de ellos, o sea, como post modifiers. Digo I big, you beautiful, no, pero aquí digo anyone big, anyone beautiful. Y funciona. Segunda excepción. Tercera excepción. Dentro de ese adjective phrase post modifier, brave enough, brave es el adjective head y ahí está la tercera excepción, enough. Enough es un adverb post modifier. Los adjetivos pueden tener, usualmente tienen adverbs pre-modifiers. Ahí están las tres excepciones a la regla. A las reglas. ¿Queda claro? Si no me dicen nada, yo asumo que sí, y ya cacharon que esto es pregunta de prueba, está de cajón. Davor, ¿qué no entiende? La regla. La regla es simple, es un pronombre. ¿Puede tener un adjetivo? ¿Sí o no? No. Ejemplo, puedo decir I big. No puedo decir I big. Entonces, un pronombre no puede ser modificado, ¿cierto? Al otro lado. ¿Puedo decir big I? No puede ser modificado. No. Estamos entonces, listo. Los pronombres personales no son modificables. En este caso tenemos un pronombre, anyone. Tiene otro nombre, se llama compound indefinite pronoun. Profe, ¿de dónde sacó ese nombre? Creo que aquí no lo dice. Ya, sí, lo saqué de un diccionario. Se llaman compound indefinite pronouns. ¿Cuántos son? Bueno, son todos los que están ahí. Los compound indefinite pronouns pueden ser modificables. Primera excepción a la regla. Segunda excepción, que se modifican después de ellos, o sea, con post modifiers. ¿Cierto? Entonces yo no puedo decir I big, pero puedo decir anyone big. ¿Cachai? Última excepción a la regla, que la vamos a modificar con un adjetivo que es muy obvio, como anyone big, pero le vamos a poner un adverb post modifier a ese adjective. Anyone brave enough, anyone big enough. Y esa es la tercera excepción a la regla, porque los adverbs tienden a ir adelante de los adjetivos, como por ejemplo very big, no big very. ¿Cachai? La palabra enough permite ponerla después del adjetivo. Big enough. Esas son las tres excepciones a la regla.
A las reglas, perdón. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, avanzamos. Adverb phrases, forms. Adverb phrases, forms. An adverb phrase consists of one or more words. Muy obvio. The adverb is the head of the phrase, muy obvio, and can appear alone, muy obvio, or it can be modified by other words, muy obvio. Adverbs are one of the four major word classes, muy obvio, along with nouns, verbs, and adjectives. Súper obvio, de hecho ya lo medimos en una prueba. Adverb phrases, forms. In the examples, the adverb phrase are in bold. The other words that modify the adverb are underlined. We usually go on holidays in August. Okay. We usually go on holidays in August. Okay, we usually. Déjame escribir. We usually go in. Soy muy malo, mi spelling es muy malo. Holiday. In August. Hágala y nos juntamos de nuevo en 10 minutos, ¿vale? Son a las 13:40. Y el de la clase pasada creo que se borra. Entonces los mando, Lucy, a todos juntos en un ratito más, cuando les mande todo el material anterior a la prueba. Eso, márquelo, nos juntamos a las 13:40 y lo revisamos. Eso, volvemos a las 13:40.
Yeah, volví. Okay, so we usually go in holidays in August. And we usually go in holidays in August. This is a much more difficult phrase, clause, sorry. So I'm going to look for the verb phrase. Here we have the verb head, therefore the verb phrase and the verbal. Who usually go on holiday in August? We. We. So we is the pronoun head. This is therefore the noun phrase subject. Where do we usually go on holidays? You know, where do we usually go? No, when? In holidays, right? In August is something different. Both of them are prepositional phrases. This is quite obvious. These are the noun phrase complements. So we will repeat the same idea. Preposition head, and now the noun phrase complement with a noun head, and the other one is just like the same. Preposition head, and August is the noun phrase complement with the noun head, and then we have usually. Usually is the adverb phrase adverbial. Wait, these are also adverbials of place. And usually is an adverb phrase adverbial made out of an adverb head, and that's it. So why are we doing this? Basically to show you that an adverb phrase is part of a valency pattern, and that you can, and that is created out of an adverb head, and that you can usually move them. Aquí hay un buen tip. Un buen tip es que los adverbiales se pueden mover. Y eso me diría si usually está como pre-modifier de go o estaba solo. Voy a tomar a usually y lo voy a poner al principio. Usually we go in holidays in August. Tienen total sentido, significado y todo. Ahora lo voy a poner al final. We go in holiday in August usually. También funciona. Así que estaba solo, se podía mover. Resumen, los adverbiales se pueden mover. Los adverbiales pueden ser adverb phrases, prepositional phrases. Ellos responden a las preguntas con WH. When, where, how, why. Eso. In the examples, the adverb phrase are involved. The other words that modify the adverb are underlined. Okay, first example, we usually go on holidays. There we have an adverb phrase, alone. Time goes very quickly. Very quickly is the adverb phrase. Quickly is the adverb head, and very is an adverb pre-modifier, right? The day passed quickly enough. Here we have another adverb phrase, quickly enough, and it works in the same manner as the adjective phrase. Therefore, quickly is the adverb head, and then enough is an adverb post-modifier. It's the same idea. This works really well for its size, and here we have the same really well. This work, how does really well for its size? I would say really well for its size. This works really well. This works really well for its size. This works really well for its size. Okay, this works really well for its size. The verb is works, verb phrase verb, and this is a pronoun head, therefore a noun phrase subject. How does this work? Really well for its size, right? Really well. Well is the adverb head. Really is an adverb pre-modifier.
and for its size is a prepositional phrase complement with a preposition head and the noun phrase complement its size. And then we have its is a determinate premodifier and size is a noun head. Therefore, adverb phrase adverbial. So this example is really interesting because you have a very big adverb phrase where you have well as the adverb head and then really as an adverb premodifier. Then for its size is a prepositional phrase complement. In this sense, adverb phrases and adjective phrases, they behave pretty much in the same manner. Okay. Let's remember that you can also say this. You can also say well enough. If you say well enough is another adverb phrase, right? So we have this adverb head followed by this adverb post modifier adverb phrase. So it works in the very same manner as an adjective phrase. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Avanzo? So adverb phrases, types and meanings. An adverb phrase can consist of an adverb, we know that, or an adverb plus other words before it, pre-modification, we know it, or after post or after it, post modification, we know that. Adverb phrases have many different meanings, okay? These are all the different adverb phrases of adverbials of manner, place, time, duration, frequency, focusing, and whatever. And that's all. Este slide es interesante porque nos muestra que es un adverbial, ¿cierto? Estos que responden a los WH words y aquí están todos los tipos y las preguntas que tienen que hacerle al verbo para poder pillarlo. Solo lectura. Probablemente lo más difícil era este ejemplo de acá. Este es el más complejo. Esa es la forma más compleja de una adverb phrase. Que lo vuelvo a decir, es igual a una adjective phrase. ¿Dudas? No. Estamos. Archivo, guardar como. Archivo, guardar como en el escritorio, hoy en la 15. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Estamos grabando. Miss Muffet sat on the Supreme Court bench. So the very first stuff I'm going to do is looking for the verb phrase in and sat, right? Verb head, therefore verb phrase, therefore Little Miss Muffet is the subject. Who sat on the Supreme Court bench? Little Miss Muffet. This is the subject. Little Miss Muffet. Okay, the very first problem we have with this is whether this is a name or not. I know that Miss Muffet is a name, therefore both words are just one single noun, and that's the head, and this is the noun phrase, and little is an adjective premodifier. Then where did Little Miss Muffet sit? On the Supreme Court bench, right? So this is a where, therefore an adverbial of place. And this is a prepositional phrase because on is a preposition, head, and then the Supreme Court bench is the noun phrase complement. Noun phrase complement. Where bench is the noun head and Supreme Court is just one single noun premodifier and D is a determiner premodifier. That's it. Any problem? The valency pattern is subject, verb, adverbial of place.
¿Dudas? Habíamos visto antes este noun premodifier. Yo no me acuerdo. Sí. Cuando vimos nouns, los nouns pueden ser premodifiers. De hecho, lo vimos anterior inclusive a eso, cuando hablábamos de lexemes, cuando veíamos compound nouns, ¿cierto? Cuando veíamos compound nouns decíamos que uno de los problemas de los compound nouns es que cuando tengo un noun premodifier y un noun head, podría ser asumido también como un compound. Busca derivación, derivación por compounding. Ok, porque yo lo había puesto así, pero no sabía si ponerle premodifier o otra cosa, entonces fue como que, ¿qué le pongo? Y nuevamente la misma definición de frase nos prohíbe poner cualquier otra cosa. Dentro de una frase hay un head. Todo el resto funciona alrededor de él. Por lo tanto, si tengo dos nouns juntos, dos opciones. O los dos son un compound noun, o uno es head y el otro es premodifier, o postmodifier, o lo que sea. Ok, thank you. Ok, welcome. Profe, Dígame. Court Ben lo dejó como uno solo. No, Supreme Court lo dejé como uno solo. Y bench Supreme es otra Court. cosa. Ya. Esa era mi duda, gracias. De hecho, es tan uno solo y tan nombre que se escriben con capital letters. Supreme Court tienen capital letters at the beginning. Profe, Dígame. ¿por qué adverbial y no object? Porque responde dónde, no qué. Ok, gracias. Y recuerda, objects son los que reciben la acción del verbo y tienden a ser entidades, o sea, noun phrases. No siempre, pero 99.9. ¿Avanzo? ¿Qué dice arriba? Dígame. ¿Qué dice arriba de Supreme Court? Prepositional phrase adverbial. ¿Avanzo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, este es más difícil. The gray monkey quickly chased the brown weasel around the mulberry bush. Okay, the very first stuff I'm going to do is looking for the verb phrase. Chase. I know that this is the end of the verb phrase. Mi pregunta es si quickly está dentro de la verb phrase o está fuera de la verb phrase. ¿Qué es lo que voy a hacer para eso? Voy a tomar a quickly y debido a que es un adverbio, puede ser un adverbial y los adverbios se mueven. O sea, lo voy a mover adelante y voy a leer y lo voy a mover atrás y voy a leer. Y si no cambia el sentido de la oración, quiere decir que estaba solo. ¿Sí? The gray monkey quickly chased the brown weasel around the mulberry bush. Quickly, the gray monkey chased the brown weasel around the mulberry bush. The gray monkey chased the brown weasel around the mulberry bush quickly. Sí, está solo. Se puede mover. Chase está solo. Entonces, chase es un verb head, verb phrase, verb, y quickly es un adverb head de una adverb phrase que es adverbio de modo. ¿Cómo corría? Quickly. ¿Quién corría quickly? The gray monkey. Monkey es un noun, gray es un adjective y D es un determinant. Por tanto, esto es una noun phrase subject. ¿Quién corría quickly? The brown weasel. Weasel es una comadreja, ¿no? Creo. Sí, comadreja. ¿Qué es una comadreja? No tengo idea qué es una comadreja. The brown weasel. Weasel is a noun. Head. ¿De qué color era? Era brown. Por tanto, adjective. Premodifier. Y la conocemos y sabemos quién es. Entonces, definite article. Determinant. Premodifier. Entonces, esto es una noun phrase. Y este es un objeto. ¿Por dónde corría esta brown whistle? Around the mulberry bush. Eso. Esta es una prepositional phrase que nos marca lugar. Es adverbial. Around es una preposition head. Y mulberry bush es la noun phrase, complement. Y the es un determiner. Premodifier, mulberry es un arbusto, creo. No, bush es arbusto. Mulberry es un tipo de fruta. Este es un noun, premodifier. Y bush es el noun here. En este caso no lo puso todo junto.
Claro, porque hay diferentes bush, po. Hay mulberry bush, no es un tipo de arbusto en particular, ¿cachai? Hay diferentes tipos de arbustos, po. Hay, no sé, pues, strawberry bush, ¿cachai? Y ahí eso te dice al tiro que bush y mulberry no están fixed, no están pegados. Ok. Profe, Dígame. en esa de brown whistle around the mulberry bush, ¿todo junto colocarlo como un modifier? Yo creo que dejarlo todo junto como una sola unidad no sirve debido a que las dos cosas responden a preguntas diferentes. Po. The Brownberry Whistle es quién recibe la acción, es quién es perseguido, y around es por dónde. ¿Cachai? Entonces claramente responden a dos preguntas diferentes, claramente responden a dos preguntas diferentes, claramente son dos ítems diferentes. Primer elemento. Segundo elemento, around the mulberry bush lo puedo colocar al principio solo. Around the mulberry bush, the gray monkey quickly chased the brown weasel. ¿Cachai? Eso indica que es una unidad por sí misma. Ojo, las que muevo son solo los adverbials. Los adverbials que son usualmente prepositional phrases y adverbial phrases. Esas son las que yo puedo mover rápidamente y no me cambian en nada el sentido. Y estamos. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Por qué noun phrase complement el the mulberry bush? Porque es lo que sigue la preposición around. Léelo sin the mulberry bush. The gray monkey quickly chased the brown weasel around. Around what? ¿Cachai? Es el noun phrase complement de la preposición. Recuerda, Daur, que las prepositional phrases se hacen con una fórmula. La fórmula es preposition head, noun phrase complement. Siempre, 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 siempre. No es siempre, siempre ultra 100%. 99.5. Camila. Profe, una pregunta. ¿De los ejercicios que estuvo desarrollando antes de esto lo va a enviar también? Sí. Ya, muchas gracias. Dijo que los adverbials podían ser... ahí me perdí. Dijo que podían ser ¿qué cosa? Usualmente. Los adverbials son, o sea, la función adverbial, ¿cierto? Puede ser hecha por diferentes formas. Básicamente y usualmente te vas a encontrar con adverb phrases y prepositional phrases. Yeah. En algunos lugares, quizás tal vez, noun phrases, pero quizás tal vez. Ok, gracias. Ok, más dudas. Vamos entonces. Ya, chiquillos, mañana nos juntamos a las 18:15 a revisar todo esto que queda para abajo. Así que lo necesito hecho. Esa es la pega. Recuerde que la clase de mañana la vamos a grabar y todo, pero no es obligatoria, es voluntaria y es para la resolución de las dudas antes de la cátedra de la próxima semana. Que todos tengan una buena semana, los quiero estudiando y nos vemos mañana, ¿vale? Gracias, profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Gracias. Saludos. Muy bien. Bye, bye. Chao, chao.